Moye re ya o dumedisa lebitsong le matla la Morena Jesu ya o dumedisang ke morawa ka Kapa morawa tshepe morawa ntwe thata hela hle dumela ka Kapa hoha wena ya re shibiletse mo le ka hara kereke di bakeng tse ngata tse fapaneng ela hana di ka Kapa di bokane ka bo Makwasi ka kwana ka bo Fonchville di bokane hleng bo Volmaranstad Ventersdorp di baka di ngata mo di kopaneng ka hara di kereke re ya leboa hlebele re shibiletse di ka Kapa ka jeno modimo a le hlolofatsa ya o dumedisang ke Pastor T ha ke mong ka jeno I am with my father re na le tshebeletso e matla holo modimo yentse appointment le wena modimo tlo lokolla modimo tlo hlolofatsa modimo tlo fodisa ya kulang modimo tlo fa molaetsa bophelo ba hao nke tse favor hle before ya kae Kapa kae ka lella ho nka phone ya hao bolella motho e mong le mong sendela metswalle ya hao di relative tsa hao ba bolella hore DNC TV Divine Nature of Christ public channels hona jwale modimo wa itlotlisa Bishop Pitso o live o tlo bua le bona o tlo ba rapella o na le molaetsa o tlo fetola maphelo a bona mo ihle ke a kopa hlono etse jwalo ke na phone ya hao ba bolella hore re live ba ngene ka lebitso le matla la Morena Jesu don't worry in few seconds re tla be re live again on Facebook ba bolelle ba Facebook le bona hore ba etse bonnete ba hore ntho e nngwe le nngwe e tsamaya hantle lebitsong la Jesu amen ke tlo kopa fela Ntate Bishop ke tlo mfa ba ka sena go ka re dumedisa le o ka qala mosebetsi ona ka thapelo ebe modimo wa tlotliswa amen amen ke o dumedisa ka lebitso la Jesu wa Nazareta mohe modimo o rata di ka Kapa di tshepe ntho tse thata morena khotso a be le lona le skena le bala amen hallelujah jwale re ya live again on Facebook wena mo ya Facebook re ya o dumedisa lebitsong le matla la Morena Jesu re ho ha ka Kapa ho ha modimo tlo lo isa ka jeno and before in Kapa in Ntate Bishop o tlo bula ka thapelo ebe ka moramono re tshwere ditaba tse modimo a tlo itlotlisa ka tsona di le ngata haholo Ntate wa kahle ke kopa o re rapelle ebe re jana mosebetsing wa letsatsi amen thank you Jesus Ntate wa rona ya halalela lebitsong la Jesu o fa tlo tla leganya le borena yes re le bontate bona go tlwa ka mehla le ba ke sena ba go utlwa le go dipelo tsohle di gutlela bona ka Jesu amen amen and Ntate Bishop before ntho tse ngata modimo tse itlotlisa re bona modimo a etsa dintho tse kgolo and early this year and last year hona le dintho tseo ke boneng modimo a di etsa ka tshebeletso re le ga ba le tsona mmoho tse etsa le mo tse fitlene le conference but this year ke bona modimo a di tlisa in one day o tlo etsa ntho tsena kaofela in one day re ne re na le a conference ya 3 days whereby ho yona o no we bitsa a deliverance conference and batho ba ne ba lokoloha ba kulang ba ne ba fola now ke utlwile o bua in a prophetic language or modimo o itse ka di 14 tsa October ho tlo ba le tokoloho ya batho ba ngata ba tlamilweng now ke ne ke la ka Bishop a renke haholo ho di 14 tsena tsa October this coming Saturday Job 10 extension 13 14386 ke mo e tla be le tshebeletso ya letsatsi kaofela from 8 o'clock in the morning but ba tlang ba tlo bona eng modimo o reng ka tshebeletso eno modimo o lebelletse bo mang hape bakeng sa tshebeletso eno ya tshebeletso ena di 14 ke tshebeletso bo hloka holo ke ka hona re khothaletsa ni ka Kapa kaofela hore ka tshebeletso ena ba ele hloko borena lerato la modimo ba ke sa maphelo a bona amen tshebeletso ena di 14 ya deliverance e bohlokwa haholo because motho e mong le mong ona le batho ba lwanang dintwa amen ene tso fumana ngo dintse di pheta maphelong a bona kana go ye nngwe e le dithoako tse dintsa di family fumana hore ke moya o ntsong o ipheta ka ga family so jwale maphelong a bona fumana go le yena e se mo amento eo ke tse dintsa dintho tse re batlang batho ba tlo lokollwa ka hara tsona batho ba tlamile e mo fumana hore ke dilema batla mosebetsi ha thole mosebetsi a ile jwale se le thoako hodima botshelo ba hae amen tlamile re tlo fighta le moya wona re tlise tokolo hodima mothio ba ba ke manyalo fumana phela ka ga di promise tla ga tlo petala ya senyeya ntwa teng ai ba bang fumana ke business tena ga tsa ntwa wa tswela ha le hodimo wawa jalo ha nyolo wa fela wawa ya modula a le ka ga dikoloto ke nako ya hore batho ba tlo lokollwa ka ga seemo seo kaofela my god ya mo fumana go ke bothata ba siki amen and siki e mo tshwereng ke ngwa sa etsebeng e mo fumana ke nako e bile ke hopola mme mone ke mo rapella a re ntate motho ke na le nako ke le pholosong se bile ke potela ka ka ho boga tseba le nna ke zama because ke fumana hore thokolosi ena ha etsa mai amen philomba ka etolo ana kwena kaofela ke a rapela re jole mohlang ke rapetse ne ka re ke a e baka ne se ke bile ke tseba hore e ka ra utlwana le yona ha ke sa rapele a no ba beterenyana amen so le baka ene se taba bo beterenyana ene le baka la hore
jwale e kgona ho etsa mosebetsi wa yona ka bolokolohi e controla kelello ya ha bobebe jwale ha rapetse spirit sa se kgona ho ba lehlolo e itseng se kgona ho itwanela so jwale a banka hore jwale ho batla ho le betanyana mara anti jwale bothata ona bona ha tswa o seng hona le problem e serious ya dintho tse ntse di etsahala tsa diketsahalo mmele wa mojwetsa ntse di tsa dintho tsana di lemoha man a ke robetse le ntho engwe mona so dintho tse ka fela ba tsona hore di nte moqetile haholo a rapelletswe mara ka letsatsi leo a natlile tshebeletso ya rona deliverance o tswile mona a lokolile ka phethalo modimo a mo lokolotse ka phethalo amen because modimo wa rona ke modimo a tshepahalang amen so ntho ngwe le ngwe e re dumelang re sena pela ile ho modimo wa etsa Amen. so ba ba ke si ke fumana hore si ke ateng ipheta bophelo maike okay ya amen mo fumana hore o sala phela ka treatment ya dipilisi na kwetelele so a se ka rula bophelo o tlo phela life eo bophelo ba kaofela Jesu a ka etsa mosebetsi wa bophelo ba motho jwale re bitsa batho bana hore ba tle modimo a tlo etsa mosebetsi matshelong a bona ba bantse ba senang khotso ho ha malapeng a bona malapeng a bo bona amen and then tshotso ka fela ba tsona re tlamile go tlo lokolla batho re ba bone khanya ya modimo e mo fumana hore ke bo hale bo sa kgoneng go bolaola bo dula bo mo etsetsa dira so dintho tse ka fela ba tsona re tlamile re tlise boemo ba hore mothimo le mo re tlise taolo hodima botshelo ba hae ba ntse di tsa dintho di re leadela ka ga maemo o sasa re tlo itshola re hoja ene ke kenya tshintsolla eng kapa eng maphelong a bona so ke engwa mabaka e reng sebeletso na deliverance se bohlokwa haholo mora ba ke samanga ba bang o ke fumane ke moruti bophelo ba hae ho hang wa strike la ona le moya o fumanang hore moya ona o hlophana le yena ha o mo fe phumulo and hana khotso ka lebaka la moya o so ho bohlokwa haholo hore motho a le moya hore le yena o a hlokala tshebeletsong yena a fumane tokoloho ba bana ke moya bana o tshwere moshe wa bohale a sa gone o controla a eme pola modimo a tshwere dikarabo tsa maphelo a batho mara ba sa gone o laola maemo a khalifo ya hae so tse dintsa dintho re ya tla ba ke sa tsona jalo ka mohlanka modimo re bana ba eso ke re le nna a nke ke tlo ba teng ke tlo ba karolo ya tshebeletso na tokolo bana mo moya wa morena o le teng tokolo ho eteng so jalo re dumela modimo a holo go moya ha la go tlo lokolla batho ka tsele kgethileng le tsona Jesu mang ka pa mang a ska dauta tshebeletso na ke mollo o tla kena so ntso ka mollo wa tuka because modimo ntshepisitse go dinyena ya bahale go diena ya qaleho ya ntho tse ntjha hore modimo tlo etsa dintho tse kgolo haholo because modimo tlo bontsha batho borena ba hae boholo ba hae ke ka ona kgothaletseng batho ba bangata bomme bontate le ha ka ba ngwana fumana e ngwana ona wa ka strike ka switch kai ka bo bona hana jolo ka slolena re tlisa bana ba jwalo ba batle tshebeletso nyo ngwana thusa hale tse dintsa dintho a di ano ka lo tlwella fela jo bona mme mwana re ngwana ona ha hona motho wa kanang haka mo la ha ile le mong ha hona la ile iwan mara ngwana ona tsela na wa kana ka ona re bishop a ke tsebe ke tla re ngwatsi a ngwana ona wa kana bona ke ke bile ke tsama ke ditsa di hele di hele di tsa dimitsa satani ke re satani tlile haka a ke bona satani ba tse dintsa di ntho ke le bakala hore a se taba hore ke satani empa ke bakala moya o mmena na sa o ele hloko o tshwere ngwana ona o phelang ka ho yena so ha le temona le kene ka ho motho be bile re ha satani a qeta ho kena ka ho disko ha satani a qeta ho kena mogwa motho wa tshintsa so jole go tlamile ho lwane le sera se o ska lwanwa le batho so jole batho bana ba tshwana le ba jole le maemong a jwalo wa motlisa o fumane tokolo hona le ba bang ba ntseng ba tsuba o phulusitse wa tla o tlo fumana tokolo a o yetse ka bom ke ntwe re tlamile re kopanele le wena ke challenge jolo ka mang le mang so dina go ngwe ke jwalo fumana go ntwe ne ntse tla neng ha itla wa nyenyele pa plus ra tla o tlo thusana le wena amen ke tse dintsa dintho tsa re tseng tshebeletso na ka le bakala tsona hallelujah ho bazalane ba tla ba tlwelle ho complain ka modimo ba tlo complain ka ba ruti ba no na se na go eo ya o qetellong khalefu ya modimo e tlo di maphelo a bona ke ka ona bana ba Israel ba se ba complain ka nama modimo ile ha le fa ke na ba ke sa bona go bohlokwa dintho tse dingwe re nako nye tshwana le na ha ba bitsetsa tsona batle mme modimo a tlo ba loko
hopola mo. Sure, Daddy Bishop, powerful. Ke part ya tshebeletso, I will be there full force. Amen. Ona ntso di buileng tse golo tse bontsha le ba ruti ba ihloka di hlokwa ke batho ba ka ra di business ba ka ra malapa bana ba dikolo be sa lo repeat class ya longwe ba banga ba gono kena university go wa mento tse golo ha lo Daddy Bishop. And I remember how bua ka tokolosi ka le mo se sengwe ke la ba le memo Jobetina mane e tokolosi ya ene bile I bile ditse maponisa go bona le mo se ona bitse maponisa re ntho ke ena ya hlola le maponisa ha ke ena Raikon ena ona se a case ya police station ba jamanse now o fihlile. And I remember ntho e yentseng o buile fela mme ona le kerekeng o buile lentso le kerekeng then ha fitla hae tokolosi ke a baleile so ha ke bua mantsona ke bela mu ya lapeng gore modimo ha o etsa ntho tse golo Daddy Bishop. And then I remember kwa le modimo ila tsa business ai eshwele le ka hara motswa Rustenburg. I still remember that ha o fitla ke a sna chelete a sna nix a be a nehela ka diaparo tsana di apere o bo mo for 100 rand 100 rand eo I lo qala business. And then within 2 weeks ke a fana ka testimony ya supermarket e butswe hape o back on track ka business ya hae. So motho mo le monyana peng ke rata mo la mantswana nna ke paki ke di bone ka mahlo ke bone modimo wa hao a tlisa batho and ke e mongwe wa batho ba leng a living testimony. Modimo wa ila ntlosa from nowhere ke le nobody a ke da so ke leng sona. After my grade 12 I didn't have a direction ke ne ke eme fela ke sa tsebe na ke akaye and ke pasitse but ha ke tsebe direction of phelo baka. Modimo wa fitla ntshwara selemo se seng a nketsa moruti ka bona le tsola modimo and ka ga lo do sa di kopola modimo a etsa mehlolo di baka tse ngata ke bone modimo so ke khothaletsa motho mo le mo e mo le mo a bete. And Daddy Bishop I overhear that it qala ka 8 o'clock in the morning Ke starta ka 8 o'clock ka di 14 amen ka bele Saturday this Saturday 8 o'clock hoseng a letsatsi le AM hoseng ho holo amen batho ba le monono magata ke starta le bakana kana o kala kana go yo mosebetsi wa tlhabo le mongata amen mo re sebetsana le motho fihlella a lokolowa ba di Jesu tse sa le sengwe hlopha dilemo di lo tswa ba di shebile modimo o tshepisitse ha hona ntse e hlola modimo amen ha bona ba tlefela ba dumele ha ba re dumelle ba fane ka tumello eo amen bona motho o fa permission ya hore ntate ka o dumella wena e santho e tswa mo nthuse re tla etsa mosebetsi wa rona ka tsela e phetaetseng amen batho ba tlo bona a re le mane ne dintho tse ngwe rena Jesu a tlo di etsa matselong a bona ke ka ona ke reng ho bohlokwa hore a shebe dinamba tsa rona a registere a tle tshebeletsong yena ra mme mang kapa mang ha ho tle kana go tsene go fumana go so dudisitswe manganga ka kerekeng o ne ke rapela la batho ba rapela so pilo ba qama ka kena o ba shebile ka mahlo wa nana go nna ke rapela ha ke bone karabo but tse ding tsa dintho se ba kala gore modimo ha o rati empa ile le bakala gore bophelo bona bo re phelang ka ra bona di diphephetso tse tshabeyang amen ma go bohlokwa ha holo ho tseba gore ka ra maemo a diphephetso tse gona le nako e beweng ke modimo and ka letsatsi le o bebile re mahlomo la motho ya lokileng a mangata empa modimo mo ntsha bona ka o fe so go tshepa modimo trust a modimo ba gore modimo ka tseba ho ntsha maemong ao ka ga maemo a mang ba ke manyalo o fumana gore lenyalo la hae ke di hele o phela ka ga maemo a mang a bohloko haholo ena ke nako e reng modimo o hloka ho lokolla batho o hloka la tokoloho batho go ba dumele modimo but ke a tshepa ona le batho ba reng ka Bishop nna ke a dumela gore modimo a ka tloetsa mosebetsi bophelo ba ka tseba nako engwe ha o ntse be mara o go tlo hata lefatshe la dikakapa o tla fa go bone khanya ya modimo modimo wa ka ke modimo a tshepahalang ke modimo a phetatsang ditshepiso tsa bona ke bone batho ka hohle mafapha ka mafapha ba nyoloa go tla be o nyolile batho ke founetse ke batho ba dibaka ka dibaka ba tla be ba nyolile go tla tshebeletsong yana gore Bishop re kopa letsogo la modimo le tlo bona tswa di mamatshelo a rona ene modimo a di ba phoka ke kana di kgothaletsang le ba ruti hore romella di ashara di kakapa mono ba ruti romellang ba bang ba di ashara le a tseba o register jwang ba ke sa sebeletso yeo ke dumela hore re shota di ashara tse ngata haholo ba mosebetsi tlo ba mongata go lolwana le memeya go lolwana ke me frame ngata haholo ya dintho tse tlo shebana le tsona haholo ditho go se tla le mo frefere ka ratulo go tloba o jampua mafetse o tla bo se ke na la tsatsing leo so re romellang ba le ba tshepang
ba tseba mosebetsi wa bona and but re ha ona motho ya kenang jareteng a sa register because ha re batle motho ya tlang a tlo boha re batla motho mo le mong a tlo ba karolo ya so modimo a se etsa. Amen. Wow, Tate Bishop ke le bo modimo ho le ka tshebeletso and ke dumela hore ha e tlo mfeta tla be re le mono Joburg extension 13 14386 bakeng sa motho a sebedisang navigator e re fela Joburg Intellectual extension 13 14386 ke ona mo re leng teng and then o tlo fumana le tsola modimo haiba o tla ka public transport le batho ba ka nyolo hla bo botswana Tate Bishop for that sake le Sotho hohle kae kapa kae o ka tla re o yemetse because batho ba bang e sale ba lahlehelwa ke go batho ba phela ka maemo a thatampi ke a opola ba ba Botswana ba mfounela ba re ntate re dula re lahlehelwa re dula re phela bophelo bo thata ra ranyolwa re ya wa re ke mathata di business but ena ke nako ya hore batle modimo a tlo yema le bona. Amen. Ya kana go tse ding ke ba bang ntate mo le nna mfounela re ntate Bishop maemo a ka bohloko hampe banna ka nnete ntwe ke le weng e thata haholo thekanyana lena le tlamile ke tlo hlabani fela tlaya o tla bona morena Jesu lutshila ha ena mathata motho a fitla mona fela amen o tla tswa le monate mona ona mathata nix ya o sena taba di se jwang o tla tswa mo morena Jesu a botsitse khanyana. Amen. And the Bishop enwe e kholo kgweding ena ditho di a etsala di kakapeng and one of the things take it in June 26 is your birthday. And but before you on registration fee ya the service itself ke 500 per person. Amen. 500 per person motho le mong ha register bakeng sa deliverance conference kore ke o kopa ka ditso le matla la morena Jesu tlo register o phone tla mafone tse di hla screen mono and then on Facebook re tla bya post ya teng moni warini and then wena fela sao re sale morao o re founele ebe o bona le tsola modimo ka di 26 we celebrate your birthday ka tsela e kgethileng ya style and then ke la ka tsobolla mo e molemong ha ke le ka ra motsomo wa dikeretso ntsontumele tsore ke ne ke o tsona tse ga no kwa Bishop I told them something say very very signal so powerful ba ke se maphelo a bo and modimo o na le karolo yo a e bapetseng maphelong a rona ka wena ha ona tsela e nna ke soka ke bona le tsola modimo le thewa le hodimong le nkama mohlang modimo ane a batla ho nkama o sebedisitse le tsola hao ha ke soka ke bona voice ya modimo e hla from le hodimong e bua le nna mohlang modimo ane a batla ho bua le nna o sebedisitse voice ya hao. Now Bible bua mantswana ere ha re amohela ba o morena Jesu ba rumileng re amohela na ka sebele now re leboa modimo a hore ka le Bishop because ne ke ba batsa mantswana o ntho golo koreng re tlamea re amohele yo modimo a re fileng yena and modimo o re file wena and then ne ke ba bontsha le mantswana o morena Jesu a buang are ho tla dula ka le tsona le tona dinku di pudi ka le tshehadi aba a gola bontsha dinku ke ba ileng ba ya ho yena ha le tronkong ba ileng ba mo apesa ha ane a hlobotse ba mo fa dijo ha la pile now ntho yo ya bontsha ka golo ya ke re tlamea re bapala and then ha re etsa ba morena Jesu a ba rumileng re etsa yena jwalo no ka birthday ya hao ke ipotsa potso ha morena Jesu ane a le teng ho thwe ke birthday ya hae ke le mophutheo wa morena Jesu ne ke tlo etsa eng bakeng sa hae ne ke tlo etsa everything in my power ho bona modimo wa ka a thabile now ha yo morena Jesu o re rometse wena hore o be teng ka ratulo hore o tlo ba ntate ho rona o tlo emela morena Jesu maphelong a rona ke mo guti ka jeno ke ka lebaka la mantswa o ngutileng ona thapelo tso di rapetseng na kwene ke kula ka yona na ba petsa ka go le go bophelo ba ka ena I remember mohlane ke bona le gato la modimo ke mohlang fumadu wa ka ane a kula my late wife o no tswa le ka 12 in the middle of the night o mo rapelle o no o ya hospital a makgetlo a mangata o mo rapelle o no o mo checka every time modimo a fitlela a be a fola a ba fully recovered satan a mo athete ka ntwa engwe o eme mo bakeng sa then ka ke bona hore modimo hane a le teng ne re lo bona modimo a bapala ka go le gato la ile bona hala kana kwa di attack I once was a married man ke bona ka tola modimo ha nako yo di fifo di tlile di ntlositse ka ga ntlo ya ka di tlise mo fofo bophelo ba you stood there wa ema jolo ka modimo ha na ka ema o khutlisa le ka tola modimo bophelo ba motho ho bontsha hore bophelo bo right ke bona dintho di etswa ka tsela ena now ka bona hore modimo ha rata motho o tla thewela ka ra mothemo a be a hlaisa le ga now ke bua mantswana ho leboa haholo motho e mo le mo nya tshwanang le nna ya nang le bopaki ba dintho tse modimo a di entseng ka bophelo ba
hao le ya sokang a ba le bopaki ya tlobang le bopaki ba dintho e mong e kana ba o shebeletsong ke NCTV but o feel the anointing of God o tlo presence ke na go re ya leboa Tati Bishop we are busy organizing for wena ka di 25 re tlo ba le a birthday celebration e tla be re yentse le motho e mong le mong ya bapalang ka golo e bohlokwa le e nyane ka hara kereke ka di tšhelete tsa bona ba tla ba nyulle ba le jobetina ka ofela ha bona re lo ba mmoho mono re lo mamela jalo ka ntate le ba ka le go lokilena le o ke dumelang le holo ha o maphelo gona gore re batla re fitla mono o lo re fa pono ya hao the only way to celebrate your birthday go tseba na modimo o reng ka wena o batla ho fihlella eng o batla ho lebella kae so motho mo le mong ga mmema e mo le mong ya bohlokwa a ke a tlo utlwa hantle Jehova Shama ke eng e ya kae modimo o reng ka wena why modimo a o beile ka hara Northwest o bo o nnamela South Africa ka ofela o ya to other countries modimo o itseng wena purpose ya modimo ke o hloka eng o batho ba fumana halang bakeng sa pono ena ya modimo and then I believe ke mo ba tla ba le mo ke lo utlwa plan ya modimo and then ha ke fela ho lo janama ke a hape o ya ka ho hong hore ke tsebe na direction e re and ke le ba modimo ha ho lo ka letsatsi le mo because ona le ntho tse ngata tse tlo etsalang letsatsi leo modimo buile le nna ke ka ona ke reng motho le mong a tle a tlong ka mantswe a bohlale amen ya ho nona le batho ba ne ba tla ba mamela Solomon ba ne ba tloa mo ba ithutile ntho tse ngata botshelong ba bone bophelo ka tsela e nngwe e fapaneng amen ne ke re ba tle tshebeletsong eo ya teng ya di 26 re tla be re qala ho etsa dintho tse kgolo ke tshebeletso e ke ne ke hlokelang batho ba nang le dipono batho ba nang le tshebelo pele batho ba reng re mona ho bona lefatshe le hle le ka tlasa letsoho la Jesu Kriste amen and ba hona le batho ba supportang ka tšhelete tsa bona le ba ntse ba ikemiseditse ho supporta ministry Jesus ya and le ba ikemiseditse go ba partner tsa rona mo tshebeletsong yena ya rona ena ka o tlo ema le rona maemong a feka pa a fe ba thusana le rona amen jwale na re kopa hore tshebeletsong eo tja ba mema ba beteng bona ba tla fumana dijo ntho ngwe ke mahala fela o itse tla fela ke tla spenda for bona hore modimo ba etse hantle ke na le bana ba ka ba bana ntse ba bishop ena yo batle wena rona re tla nka maikarabelo ka tso ka tse ding tsa dintho amen ana ke leboha modimo ka bona because ke batho ba bang ba tseba bebile mo chapter 8 mo e re mo Luka e bontsha bohlokwa ba basadi ba bang bebile re ba o Jesu a ba ntshitseng bana ba ntshitswe ka hara matimona ba bang malwetseng a maholo ba ne ba sebeletsa Jesu ka mora mo ka tsohle tso banang le tsona and ke nahana hore hona le batho ba bang ba reng ha ba shebile Jesu ba tseba hore ba le motlotlo ka yena ba reng Jesu hore a borena ba hae bo senwe hona le kauli re bapetseng ka tsore nang le tsona amen re ka ba retsa ho bona le bothata ka pela hae amen bana ba ka ba dumela pono ya hae ediswe ke eng ka pa eng ya dumela bana ba le motlotlo haholo ba sadi bao le banna ba neng ba eme bakeng sa hae ya motho mong o mpona ke eme mona ha tsebo hore hona le banna le basadi hona le baradi ba bapetseng phati e kgolo botselong bale ya ba re batla ho bona pono ya modimo e tswella pele ba bana le tlala eno ya hore re batla ho tlosa boemong bo bong ho be boemong bo bong ya and re tshepa modimo re dumela modimo ha holo re ka tshebeletso a letsatsi le re tla be re kopane ka lona ha re ya golelana hona le banna hona le basadi hona le baradi ba o mantswe e re tloa bua lebitso la Jesu a tlo ba tlosa boemo bo bong a ba ise boemo bo bong and modimo o etsa dintho tse phahameng ka tsela e tshabehang ke raona ke re dikakapa o hloka mantswe a bohlale ha wa lokela ho ba rakgwebe e ka reng ka mora 2 years ka mora selemo o bo wele ha wa lokela ho ba motho mo ka mora nako e itseng o bo le fatshe ena ke nako ya ho tloa khanya ho isa khanyeng and ke mona hore taba ena e etsahale hlaya o tlong ka mantswe a bohlale o yema jwang jwale ka senatla le ka hara maemo a sefefo ena ke nako ya bohlokwa haholo ya hona o tswa jwang ka hara boemo bo o palama jwang thaba because ke a tseba hore mo le nteng o hloka fela monna ka o palamisa thaba ya ka udimo ho matla hao mare ka o palamisa yona ka lebitso la Jesus hallelujah Tati Bishop ke mantswe a bohlokwa haholo a ka di 5 tsa November re tla be re le Mansfield Park Hall ka di 5 tsa November teng jwale he ke olla lefatshe
kapa mang Hey, ya Jesus. ka dikakape mane ne ka di 5 ra tla My go God. kopane mono no kaofela ho theoile ka bona le ka bona re mema motšhimo le molemo re yo tshebeletso he ska ba ya o fosa Amen. ya hona le dintho tse ngata tse go batlang go di bontsha batho tsatsing le tshukupile modimo dintho tse ngata holo ba ke sa tshebeletso eo Amen. modimo o go etsa mesebetsi e lo makatsa batho Jesus. because ya lo tla bonyulile batho ba kulang diplekeng tse ding hape ba tlile ba bang ba ile mahlole ya tshebeletso yena modimo o tlo etsa ntho tse kgolo Hallelujah. modimo o tlo hlonolofatsa holo yeno ke batla go theolela kganya ya tlhonolofatso hodima maphelo a batho re batla modimo a etse ditshepe le dikakapa di bone kganya ya hae ko re hloka batho ba bone le sefahleho sa modimo ka tsela e ntjha ba bone kganya ya hae because modimo wa rona ke modimo wa ditshepiso tsa wona and wa di phethahatsa ho di etsahatsa ho ba dumelang modimo o itlhokela mme o itlhokela moradi o itlhokela mora ya dumelang and ka tsatsi leo ke dumela modimo di ka kapa go ska ba sala ke kile ba modimo na le banna ba le baradi basadi ba ikemiseditseng ba bishop o tlo tsietsa ba itlhotlisa batho mahala diplekeng tse ding mosebetsi wa bona ko kena di transportong ba nyolohe ba tle dikakapa and modimo tlo tshepahala re tswa tshebeletsong e nngwe mane letso ke tau magogo amen ya re ne re le magogo mmono no re bone kganya ya modimo ha amen ya ni ya o feta ka pele fitile ne re le mane le o start ya and re bone modimo a etsa mehlolo batho ba tsamaya ke re a morena Jesu Kriste batho wela dikoro tsa bona ka a Jesu ma wa tshepa amen and re bona modimo a ntse a blessa batho modimo tsa lokolla di tšhelete tsa batho and modimo ntse fa batho dikoloi every week re hlononofatsa dikoloi tsa dikakapa and re leboga modimo ka tsela e makatsang gore modimo a tshepahala and modimo ntse fa le batho matlo modimo wa rona wa tshepahala o tshwanetse ke ganya le ke boreng so modimo tlo etsa tse golo feta tseno go tloga gona jwang amen now without wasting time the bishop ka di 5 tla be gape re khalatsa tsa dikakapa tsa ai bona tsatsile go tabela ba bia holo Jesus amen tsatsile lo o tla bo senyile holo ba ba batla o tla o bona tricks tseng tsa dikakapa go dintle re tla be re kentse tsona tsatsing leo and ba ba re tla be re kentse di formatting ba ba tla be sharply dikipa tsa take ba shapa ka di tla bona ko o tla bo lobi haholo o tla bo ho kopakane and modimo tlo etsa ntse golo hona le dikipa tse tloetsiwa tse tla be di le teng o tla o kenteng yona ena dikipa tsa teng ke le bakeng la tshebeletso yena ya birthday and di tla bina le message o ikgethileng ya o ntwethata and modimo tlo etsa dintho tse kgolo ka message ona o tla fihlella dipelo tsa batho ba tla be ba bala re batla message ona mathe ka ga lefatshe gore ke le hlono le le kae ha modimo a atisa ditshutsa bophelo so re dumela morena Jesu ka tsela kgethileng and modimo tlo etsa ntho eo ka ne iphumanela sona ka kapa e sa le ka nako o hlobe number 1 and letsatsi lona le tsona tla be di aperwe ka tla be ra april tse ding tla be re dula ka dibaka le wena ha e ba fela o batla ho tla ke batla ho ba teng tshebeletsong ya dikakapa kena fela o kana shapa red white o kana kenya blue white o kana kenya yellow o purple colors o fela kgetha wena o shapa jwang fela purple white o ka etsa ntho tse ding tsa hao fela ene morena Jesu o bless for tsatsile amen wow the bishop I cannot miss matsatsi ana ka ofela o twa di 14 deliverance center be ke le teng and ka di 26 tla ke le teng o lo utlwa pono ya modimo ka wena le pono ya modimo ka bophelo baka and ka di 5 tla be ke le teng ke lo bona botle ba dikakapa di kopane ka ofela e leng 20 ba tle ka di bese ba phuthehalane ka ofela dibaka tse fopane tla be ke le mo now tla bo sena le sebaka o tla bo lo be haholo amen di tshaba di kopana Jobetina tla be re le Jobetina ka di 5 ke Mansell Park around Lexop tla be re le mono re le holo re tlatsitse holobe modimo le montlo o tlo bona dikakapa di letse le ntate wa rona ha wa tlameha ho fetwa hle ho monate dikakapeng tjona Jesu we dikakapeng ho monate haholo re se ka senya nako we have few minutes hore ntate bishop a tlo bua pelo ya modimo se modimo a se beileng pelong ya hae ka jeno and then amoela ka tumelo tshwara bible ya hao tshwara diary ya hao tshwara pen ya hao o utlwe molaetsa o powerful wa bophelo ba hao and then ntate mna tikena wena ya shweletseng on DNC TV fatsi mona di number phone di a hlanga
re tshware o tsona ka mora tshebeletso ke registera bakeng sa deliverance bua le rona modimo a itlotlise wena wa Facebook o tlo kopana le tsona di teng wena fela no scroll o tla kopana le postera tsena nna ba phone tsa rona re tshware mohaleng o kopane le rona morena wa khotso a itlotlise re teng re live modimo wa itlotlisa modimo wa iponahatsa o tla fumana program ya rona e felletse rona re ya kae re tshwara eng re tloela eng don't forget re ya o rata ka dipitso le bishop a re molaetseng wa ka jeno amen ba batla mo supporta ka ditšhelete tsa bona go bishop mosebetsi o ntse le o tshwara ha ke khone finyella but amen ke supporta ke re modimo a letse hantle etsa mosebetsi wa modimo Jesus no re tla mo rapella ka hohle ho tlotla bona motsitse mo boganya ya modimo re a le leboa le bantseng ba etsa jwalo ba support ka ditšhelete tsa lona modimo a letse hantle re a leboa ba ruti re a leboa bomme bontate modimo a le hlonono fatshe ka hohle ka ditšhelete tsa lona and le wena o ka kenya ye ngwe le ngwe ka o tla di bona le account number tsa rona mo di a fumanahala so ke dumela modimo ho lo tlo etsa ka molemo wa hae le ka ganya ya ka lebitso la Jesu amen bishop re tlo dumela ho ya molaetseng ke ka ka tse di re moruti thiere ba tlo utlwa molaetsa re tla ditse utlwa molaetsa de di utswere eng ka shene so now re le ntseng la modimo la ka ya Luke chapter 19 verse number 6 and number 16 verse number 19 Right. Lucas 16 verse number 19 ke tla e bala ka Sesotho ere moruti e mongwe a le teng ya apere purapera le lene entle ya iketlileng menateng ka matsatsi ohle mofutsana e mong le yena o ne a le teng ya bitswang Lazaro ya neng a be wa pela monyako wa eo a tletse dibebe o ne a lakatsa ka go ga makumane a wantafoleng ya morui hape le tsona dintja di ne di tla di nyeka dibebe tsa hae ha isa mofutsana a shwa mme manyoloi a monkela sefubeng sa Abrahama morui le yena a shwa a epelwa le bitleng jwale ha le nqalong ya bafu a lelala hodimo a dutse bohlokong mme a bonela Abrahama hole le Lazaro a le sefubeng sa hae a hoa a re ntate Abrahama nkgauhele o romela Lazaro hore a qopetse ntla ya monwana wa hae metsing a tle a mphodise leleme hobane ke utlwa bohloko bo boholo gabong ena empa Abraham a re ngwanaka hopola hobane o bonetse monate tsa hao bophelong ba hao mme ka mokgwa o jwalo Lazaro o bonetse mpe jwale yena o tshediswa mona empa wena o utlwiswa bohloko ho fitisa tseo tsohle selomo se seholo se beilwe mahareng a rona le lona hore ba mona ba ka ratang ho tshelela ho lona ba sitwe le ha ele ba ho lona ba rata ho tla ho rona ba sitwe le bona ya ba ore ntate ha o le jwalo ke o rapela o mo romele tlung ya ntate hobane ke na le bana beso ba bahlano a ke a ba godise hore ba tle ba seke ba tla le bona ngalong ena e bohloko Abraham a re bana le moshe le ba profeta ba ke ba utlwe bona amba a re che ntate tshwarelo che ntate Abraham empa e kare ha e mong wa ba shweleng a ka ya ho bona baka Abraham a re ho yena e kare ba sa utlwe moshe le ba profeta ba keke ba kgolwa le ha e mong wa bafu a ka tsoha ntate ke le bo ha ke la ha o lentswe bo ntate le bitsong la Jesu amen mohe tshebeletso nyena ka jeno amen me ntate wa ka ya ratehang monna yeno wa morui ha hona letsatsi kapa nako yo modimo a sa planeleng bophelo ba motho amen pele nthong le ngwe motho a phela ka go yona entle modimo kapa e bohloko modimo santse a mo tliseditse hlolo hodima yona amen modimo santse a tlisitse dikarabo ba ke sa problem eo jwale monna yena ya bitswang Lazaro o bonahala e le mong wa ditloholwana tsa ntate Abraham amen jwale ngwana yena o na le tshepiso ya modimo a itlisitseng ka ntatae moholo pele a ka tswalwa hore ditloholo le ditloholwana tsa lona modimo o tlisa hlononofatso le tsona jwalo ka Abraham ke buile ke re ke tla hlononofatsa ba o hlonofatsang le peo ya hao ke tla hlononofatsa ba ba hlononofatsang mme ke o hake ba bakang ke ka hona monna yena wa morui
a kopanang le thoha ko pele ka lebaka la hobane a sa hlononofatsa mora Abrahama wa tumelo wa pallo ya tumelo so tse ding tsa dintho tsa botshelo ke lebaka la hore monna yena jwale ka phoso la sauna sa tsibi molaitsa wa bophelo ba hae monna sa tsibi ona ke moramang lo di tshepiso tse tlisitsweng modimo bophelo ba hae jolo ka setloholo kapa peo ya Abrahama na ke difi monna no tshepisitswe modimo tisitsa ka Abrahama re ke tla o hlononofatsa ke tla phamisa le ditsola hao ke tla o tla fetohela ba bang le hlohono modimo ha tlisa dintho tsena ka ba ke tla hlonofatsa ba hlonofatsang ke go ha ke ba o hakang and modimo ha tlisa dintho tsena wa Abrahama ka ofela ba tsona o di tlisa ka tshepo ya o tseba hore ha hona le polelo le nngwe e modimo a tloela hore e ska e khutlele ho yena sa etsa mosebetsi so ja Abraham ona tlatlame a dumele mantswe ana mme le bohle ba dumela e leng peo ya Abrahama ba tlamile ba tsebe hore ba phela ka tumelo le ditshepisong tsa modimo jale monna ke yena ka lebitso la Lazaro o phela ha monne mong wa morui batho bana ba monka ho seng o ngolong ba ilo mme a ka ipotsa ke bomang because baby dire o ne a kula mara ha hlaisi batho ba neng ba mo jara ba ilo mme ko rona le menyetla eo batho ba lahlehelwang ke yona botshelong e fetang maphelong a bona diphoso a ke re kale ka diphoso tsena tsa Lazaro pele ya pele Lazaro phoso ya a ke re kale mona tabeng ya hore a hlolehe ho tseba molaetsa wa bophelo ba hae a lahlelwe ke ho tseba hore na ntatae ke mang and the blessings tse ntatae moholo a neng a na le tsona o ne a di nka kae di tlile jwang bophelong ba hae hore ebe monna ya hlolang ya hlononofetseng a etsa phoso ye kgolo ya ho hloleha ho batla tsebo hore tsebo e tsebe ho montsha ka hara maemo a leng ka Jesus hobane ha re tshepe David a una mantswa a buang a re ke kile ka ba motjha bophelong ba ka a mare jwale ke qheku empa ha ke soka ke bona motho ya lokileng bana ba hae ba sikila bohoma o utlwe ha ke soka ke bona motho ya lokileng bana ba hae ba sikila bohoma ka mantswa mang Lazaro ha ona tsela ya hore a ka sotleha a lapa Dafita ka makala ha utlwa Lazaro a re ke eme tlung ya monne mong ke mkupi hobane wa tseba hore ntatae moholo o a tsejwa kwana ntatae moholo o sebeditse mme o sile lefatseng so ka mantswa mang ngononka Lazaro a tsebe molaetsa wa bophelo ba hae ho moloko o hlononofetseng o moloko o ratwang ke Jehova modimo wa hao ke modimo ya ntseng dintho tsohle mosebetsi wa ho di dumela fela jwale a etsa phoso ya ho lahlehelwa ke molaetsa wa bona motho a lahletswe ke molaetsa ho kotsi haholo ho tshwana fela le Farohane a re a sa utlwisisi toro ya hae so ka mantswa mang le yana yenwa problem ya hae ke hore karabo e pela hae empa bothata ke hore ha e tsebe modimo o tlisitse ditshepiso jo ho se iphinako ya lentswe la modimo ho bala o ithuta hore keng ye yentseng tate Abrahama motho ya fapane le batho ba bang ntho yena ya etsa hore Lazaro a fetohe mothonyana fela anke ke ya phoso ntse ke batla ho tla dintho tse bohlokwa ka yena because sena ke menyetla e fitileng bophelong ba hae ya sa ifumanang ntho ya bobedi mora e etsahetseng mona kena Lazaro o thabetse o kanehelwa ke batho ba ntse ba tla ba mojeri ka hara tulo ya monna eno wa morui ene a kokota le mating le leng ha ba ka to mojara ba itlo mo kokotisa le mating ba be ba mo sia monyakong and o sa ntshindintho tseo Lazaro di ka mo fetola maemo ha etsa mo etsa motho ya fapaneng so o dutse ka hara tulo yeo ba fitla ba mo sia maemong ao a kekeng a tshintsha bophelo ba hae and Lazaro ha ba lo re o tla fetoha mokopi my God dillo di a fapoela ho ba modimo hallelujah so jale Lazaro o lebala hore le tla tshaba jale bothata ke go ha dula monyakong wa o fitla mo le dintjalo tsona se di emetse dintho
jwale ke phoso ya pele o dutse monyako ona ha o ntshe letho seo a se hlokang o ntsa dumella batho bana ba mojare ba ntseng ba mo qenehela a o Lazaro wa Modimo a o Skepsele a o monnanyana wa Modimo a o batho ba Modimo a o bona mathata batho ba ka o qenehela ka nthwempi ukule ba ba qenehela ba ntse a o bathong a o Morena Jesu a o Modimo gore ha ba ntse ba bua mantswe ka ba o tshidisa mara ba o tshidisi ba o titibetsa amen because ho batlahala motho ya tlo bontsha hlolo ya hao ke hore ka hara maemo ana ho a fetwa ka ga boemo bo thata bona ho a fetwa so jalo bothata ke hore o tshwerwe ke batho ba mo bulukileng tsena ba ntse ba re go tla loka tshepahle ka ga ola matsatsi le leng ho tla ba le diphetogo mara hona phetogo tsa letho jalo bothata ke hore ha fitla mo fumana dintja Tonna Jesu so motho yona ke morao wa Abrahama ke setloholo sa ntate Abrahama ke peo ya ntate Abrahama o dutse mona kenana o emetswe ke di-blessings tsa hae monana o dutse kenana kore ka Modimo o emetse polelo e lengwe fela ya o ke a dumela Bufutsana bona matla o tima. Thank you Jesus. Ha ona sikena le matla ka maqeba Jesu ke 46. Mara monna yenwa o tutsi maemong ao. Amen. Ho thata o bazalane ba bangata o bona lentswe la Modimo. Ha o sa tsebe ditshepiso tsa Modimo o keke wa hlola. Jesus. Ha re hlole ka mantswe ya rona. Empa re tlamehile re nke maphelo a rona re a behe ditshepiso tsa Modimo. Jesu a shebane le lefu. Batho kaofela ba ne ba mo qenetse le basadi ba mollela. Empa ha ba dumela a tseba tshepiso ya Modimo ya itseng ke tla o tsosa letsatsi na boraro a tseba ka ke nnelo matla o ke ntate ho ke nnelo matla o ya bophelo ba fatshe lo bophamisa so batho ba bangata ba lahlehelwa ke ditshepiso tsa bona jwale ha o sena tshepiso teng mathateng ha holo jwalo ka Lazaro Jesus Bibele mona Lazaro re buang ka yena ha ba batho ba mo nkile he o bana ba tla nka batho ba hana ba ntse ba bona gore matilena le ka bulia for wena le ka ntsetsa ntho ba o batlang ba o isa ho lena le o bona ba le batlang le ba tsebang ha ona mo ya ka bophelo batho ba bangata ba bapala ka menyetla e mengata ke hlokomele batho ba ngata ke batho ba ngata ba bapala ka menyetla ngwanaka ana sa tsebe go tla hang bophelong maemo a bophelo bo re phelang ka ho bona a hloka dinatla Jesus and tse tlo tshwara molaetsa di sa shebe hona Satan o etsang ka ba mate molaetsa so mona monena bitswa Lazaro ba ntse ba monkanela tjuba ba mojere ba mmele monyakong wa ye o dutsi ha ka ta o dula Lazaro e ka tja mona sa dutsi monyakong ona menyako e teng e ka ntshang 2020 e batlang mara batho bana ba mosile hona ba o batlang ke ka ona batho ba bang o tlweletse ke ra ke hae ha o sheba mabaka mang a kana o bolella ka batho ha o sheba ye montjona o tlweletse Modimo ha o sheba ke batho Bibele ga ona makwala a kenang le hodimo mona ho kena ba hlolang ba tla tlisa bopaki hore hona bo le thata nna ka yena go praise ka ga mayamana le thata le batho ba bang ke dipaki ka jenena ba yemi tlung ya Modimo hobane ka baka la ho hlola haka so jalo batho ba ngata ba tlo ba le bopaki ba o re ba hlolang jalo o hlola jwang o le lekwala ya ntsama a bale a le ntho go fela ha ba ntumedisa so dintho tse ding tsa botshelo di bohloko haholo ha o ka fumana dintja ka hara tulo eo lebeletseng dintho tsa bohlokwa motho yona o lebeletse dijo tsona o sala di tlo sala mara dintja le tsona ke tseng di batla dijo tse Bibele di ne di nyaka maqeba hae di mo lebatsa bohloko ha mameletse ho nyakwa ke dintja ha makumane a wa dintja ke tsona tsa pele yana maqeba hae ha modumela ha ya makhona utlwa maqeba o hlole o fitlhela dijo tseng o gutla ka metla sa fumana ntho e batlang ka le bakala dintja se monyaka le ka ga di kira ke rena le problem e kgolo ya go batho ba ngata ba emetswe ke dintja ka hara kereke prophesy baba hona le meya e emetseng batho e tsebang hona le lehlohonono le bulutsuleng bakeng sa bona jwale le baka ke hore dintho tsena di a ba lebatsa hore na ke bomang o ka fetoa mothonyana fela o le tau
mare batho ba bangwe ka fetola mothonyana fela ke nana ba dule ba o bontsha dithaba fela ka pela hao ba dule ba o bontsha o hloleha ba bona le ka ba setting ya hao mare ba o etsa lekwala motho ya tlamileng a teteswe motho ya tlamile be mothonyana fela anti ha mofuta wa motho o silwane o mohali o ya hlononofetse jale re hloka batho ela hloko lerato le le kana la modimo tshelong a bona modimo wa rona ke modimo a tshepahalang ka mehla yotlhe batho ba di bone ba nang le ditoro ke re o tlamile o tseba sera sa pono ya hao ene ha o sa tsebe sera sa pono ya hao o tlo fetoa motho fela lefatsheng lena pono o bohlokwa o tseba dira tsa pono gore ke ntho e tlo ba kotsi for pono yaka re shebane le bana ba ma grade 12 re shebane batho ba university ba re di bantse ba re tlo kwala haufinyana mare problem e tjore if ba sa tsebe sera sa thuto kapa sa pono kapa sa ntho ba tla go ifitlela botshelong keng o tlo iphumana a lahlehetswe ke bokamoso ba hae mate ho bohlokwa haholo jwale hobane ba tla o nyeka ba tla o diaisa mo ba o bontshe botle ba o bontshe bogabane ba o bontshe ka motho wa bohlokwa ba o kenya menate ka menate ba o lebatsa so tlamileng o be sona nakong ya menyetla bona ba ka nkana because bona ba dula ba focusitse lebaka la bona fela ko lahlisa focus jwale ke re ho wena hlokomela mofuta wa batho ena ke nako ya o ema lo tswela pele ba Jesu Kriste jwale monna yena a ke tetele tawa ya monna no bana etelele nyana haholo hey my god o lahletswe ke monyatla wa pele ha tsebe molaetsa wa bophelo ba hae ya bobedi monna yena o thabetse ho jagwa ke batho ba tsitla matlo mosia mo ena ha ba mosia ba mosile ka ntlo bophelo ba mosia le dintja le tsona di etsa lore le monga motulo a hlolele ho mmona because ho dutse batho ba babedi ba bakupi empa e mong o bohlale o tseba ho nka ntho ya hae o lebatsa eno mara o fitla ka nkani ena o watlehile ena ntse le mofutsana so o lebatsa o mo lebatsa toro anti tho bohlokwa ke ena la sa go hadutse mona o na hloka fela motho ya reng na wa hopola mora wa ma na wa tseba ke nyentseng Abraham motho ya fapane na o tseba ditshepiso tsa modimo ho Abraham na wa tseba ona le di shares muso mo jwale bothata ke re ha tsebe taba tsena jwale ona tla ya fela ba nkemana lo hula ntho tsa ntatae ka tumelo ebe modimo thaola di peso di ba bophelo ba hae batho ba bangata ha ba tsebe modimo ha tshepisitse o tla etsa hatsa jwale bothata ke bona ba o qetela bantatenwa ke itse menyako ete ya nka bantsa kokotile yona ha kokota ntatenwa hona le batho ba bohlokwa ba ntwa ntsa kopane le bona jwale bothata ke go batho ba bohlokwa ba mo sia ka hara batho ba babi ba tlo emisa bophelo ba hae ka nako tse dingwe tsebe le mesebetsi mo ba o phusha batho ba bang ba o etsa lere ba o phusha ba tsama ba o phusha fela ba tseba hona o tloetsa hala jwang ona le ntate mong e kileng ka mo phamisa haholo bana ba mo entse le re mosebetsi ya ta batho ba phamiswa ntate nna tja gapela nna ke ipotsa ho etsalang ke re sheba character ya hao mo sebetsang teng na semelo sa hao ke mang ya tshwere ntho o e batlang ene na motho eo ya tshwere ntho o e batlang na ho latela semelo sa hao motho mo sebeletsang na ka o phabisana checka character ya hao monna yena o ilang ka qeto ye felletseng a mamela mantswe yaka ka mora mo a tshejwa ke mo fa message wa bophelo ba hae amen hobane jwale motho yona ba mo lebaditse gore na o tlile mo ka mang ke mamotho yo e modimo a mo fileng borena ba go tlo qalla mosebetsi o ene motho a tlamile nga o phamise ke modimo jo tlamile o sebetse ka botshepehi hona go pula motho yo ba bibele re re tlamile re sebetse jalo ka e ka re sebeletsa modimo ya so jalo ha ba tlo sebetsa ka botshepehi mosebetsi wa ke ntwa ke mo free ka nako tsena ka fela ba tsona mo mosebetsing a ene le moholo haholo ana phahami mo jalo a tlala tsa dintwa ntatileno di toi mehlae mara tsa tsineo a mamela ntho ke bolelang a tseba motho ya tshwereng
dikarabo tsa hae jalo la hloka motho jalo o nana le batho ba ntse ba wena o tshabe magoa o kotsi yana ba mane tatu mtako a thale magoa jalo a thabetse ntho na tsa nna le goa ha ke le lo jalo o lebetse motho ona o tshwere ntho hae hore a intse motho nyeo go hloka bohlale ba modimo le maikarabelo a phetaetseng jalo ke ka ona ke reng ho atamelwa ke mofuta o mobi wa batho o thateng ka jalo ke batla go bua mantswana mogare ka tella taba ya rona modimo Lazarus mona morui yona le yena wa isaisa ba lona sa tsebe gore ho itse o tla hlononofatswa ya hlononofatsa nyena ha isaisa yena Lazarus wa modimo a itshella but motho yona o shwa kena na ka ditshepiso ha a fihlella dintho tsa tlabile di fihlele bopilong jole tseno fihla lo dula sefubeng ha sheba ntate yona ya dutseng fubeng sae a sheba ditshepiso a bala ditshepiso tsa modimo a sheba di shares ntate yona o tsongona le tsona mmuso mona ona bitswa le motswalle wa modimo ha sheba dintho tsena ka tsena ba tsona pelo yena ya ha itshai butleya haleluya ka ba ka hopola ntate da fita ay modimo bona wa tshepa ha sa thele ba haya kana go yo anetsa selekane le Jonathan amen so selekaneng sa bona ngwana yona setlolo sa Saule o na sa tsebe Mefiboshethe hore o na le di-shares ka hara mmuso o na fetoile sekatana a phela ka thata a bile a ipitsa ntša yena gobane o na phela le batho ba reng ga ba sheba ba kaofela ba kgothatsana ke dintša tsa modimo gobane a sa tsebe go na le ntho ka motsatsing neo modimo a amang pelo ya Dafita a ilo batlisisa wa makala ha ipitsa ntša motho ha bone ntša o lo dula tafoleng ya marena gore ntatai o na le selekane le modimo ka sebedi le monna e mong lefatshe mo ntatai o sebeditse a mo sebeletsa bakeng sa puso ya kwa jwale tse ding tsa dintho ke wena mora modimo wa bona wa tshepahala ha le pula Abraham a sefubeng morunyana a shwa moruna sa tsebe tswana a bona ntsa tsina pilo ba nna monna na ntse ke mo jang tsa bitswa Lazarus mara jwale mona ke fetile mokupi ke mane mo phethalante manane ke tla go haka ba go haka ke hlononofatse ba hlonofatsa jwale morui la hlengwa ke melemo ya wa ka benga ithotse ke buela batho ba bapalang ka menyetla ya menya bophelo ba ke sa batho ba beuwe mhaung wa bona so sebedisa dintho tsa ka tsela ye right hona jwale jwalo ka ngwana modimo sebeletsa ka botshepeng jwalo ka modimo sebetsa ka botshepeng skankela batho ba bamfatse hlompha batho ba bangwe gobane ha o tsebe karabo ya o tlo hlaya kae ena ke nako ya modimo ya gore motho ye mole mong a tshepahale ena ga se nako le gore maphuteo ke ne ke shebile moruti ye mongwe o tla pelo ya ka ke be ke ipotsa ke bomang a ba rapellang na ba blessing ha eba ba blessing wa ile sa bone letsoho la bona le khutlisetse so ke le tsa dintho ke sha modimo bona ao batho ba modimo bona monna wa modimo ka be ke bona dipelo tse seng hantle o ka tsa tsileleng batho ba tlo lahlehelwa ke ntho tse bohlokwa re kana be ke hlobutse ha le a le but ke le yentse hantle because ha ona nako yo modimo a sa etse batho hantle jwa ke rapela hona jwale ka o tatela mantswana ke re ska ba bapala ka menyetla modimo wa rona wona jolo etsa in the name of Jesus Christ amaskin sa hona jwa ja rapela in the mighty name of Jesus Christ moya wa matimona moya wa satanzama tshi ya makhatlano lo wena ka lebitso la Jesu wa Nazareta ha ona matla bophelo ma motho yenwa in the name of Jesus Christ moya wa bofutsana tshi ya makhatlano lona in the name of Jesus Christ moya wa dithohako ke wa ba matlate ngona jwale in the name of Jesus Christ ke lokolela tsoseletso ke tsoseletsa molaetsa wa bophelo bao o mogale mogadi wa modimo amohela ditlhononofatso hona jwale amen and amen Daddy Bishop, I believe this message is to be continued. Next week re tla tsela pele ka ona hantle you what a powerful hallelujah Daddy Bishop Jesus mui hle ke hlonolofetse ka tsela e makatsang go file taba tse tshintshileng bophelo baka ke ratile mantswana re ho se tsebe molaetsa wa hao go ka o etsa motho ya nyatse ha ho se tsebe ro ka kapa o ka o etsa motho ya nyatse ha ho se tsebe le di-shares yentsweng ke batho ba bileng teng pele hallelujah re a leboha modimo le mo tlo kerekeng Sondag sena tlo ka di 14 Saturday o tlo utlwa Daddy Bishop a lokolla magoba a fa batho di blessings tsa bona. Don't miss this one, the 14 October Joburg 10 re tlabe re le mo
mono 14386 extension 13 go na le mokuku o mogolo wa dikakapa ditshepe ke Titanic re kena mono re tlabe re le mono Saturday sena from 8 o'clock in the morning se wa lebala Sonta re kena ka 8 o'clock hona mono ka di 25 26 re tlabe re le hona mo re celebrate birthday ya the bishop di 5 tsa November dikakapa kaofela di bese di patetse wena re founela re tla bolana haeba o ka ra mo re na le branch teng re tla bolela Emma Stopon sena bese tla unka ya na le koloi ha re kopane Mazel Park Hall re tla be re le modimo a le hlonfa tsa di bishop re ya leboa ka molaetso matla mantso qetela ebe re ya tswa ka mona ya ba uthi ke batla go bua mantswana ke motlotlo haholo ka lona amen and ke tseba hore modimo le phamisitse le a bua mantswana fela ke ka lebaka la hore skela le bala message le dikakapa le bahale kaofela ba lona le mamaputi le bahale le ba hlotseng morena Jesu Kristo o qetile mosebetsi wa bona go dumela fela re amohela ditlhonofatso tsa rona e ka o ka ibua hona jwale ke a amohela tlhonofatso ya ka lebitso la Jesu Kristo ha hona mang kapa mang ya ka o amoanyona tja o tshepisa ha wena o ka yema tumelong ya hao hobane o pewa ya Abrahama re amohela le hlonono leo hodima maphelo a rona la ntate Abrahama ka lebitso la Jesu wa Nazareta hlonofatso yo ra e batla in the name of Jesus bila ra amohela pula ya modimo ha ile nele mamelang ho jwele ho ile ba molemo mora waka ho bandile motsane tsetse tsa jiwa o la di fumana ka nako a fumana tshepiso a hopola modimo re ke tlo di lata ka le baka la tshepiso ya hao monna yena ha fumana monyetla o fumana sale kwana le hae mmuso ngwa le hodimo ke hona mo a fitlhante gore ke fositswe ke menyetla e le ka jwale ha ke batle wena o foswe ke menyetla wa katlego ya hao wa bokamoso ba hao modimo le hlonono fatse ho ha dikakapa ho ha hallelujah amen morena o lokile